നമസ്തേ. ഇന്ന് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ 26-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐളഗീത. ശ്രീകൃഷ്ണായ നമോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ षड्विंशतितमोऽध्याय. श्रीकृष्णाय नमो नमः. श्रीभगवानुवाच. मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थित आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति मां गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमानो विनः पुमान् युज्यते वस्तुभिर्गुणैः सङ्गं न कुर्यात् सदां शिष्णोदरतृपां क्वचित् तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धव ऐळः सम्राडिमां गाथा अगयाद बृहच्छ्रवाम् उर्वशी विरहान्मुह्यन्निर्विण्णशोकसंयमे त्यक्त्वात्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः विलवन्नन्वगाज्याये घोरे तिष्ठेति विक्लवः कामानतृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीम् न वेदयान्तिर्नायान्तिरुर्वश्याकृष्टचेतना ऐलौवाच. अहो मे मोहविस्तार कामकश्मलचेतसा देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुखण्डा इमे स्मृता नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्यो वाभ्युदितो मुया मुषितो वर्षपूगानां बदाहानिगदान्विता. अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृता क्रीडामृगचक्रवर्ती नरदेवशिखामणि सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरं यान्तीं स्त्रियं जान्वगमं नग्न उन्मत्तवरुदन् कुतस्तस्यानुभावस्यात् तेज ईशत्वमेव वा योऽन्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्पादताडिता. किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीवीर्यस्य मनोहृदं स्वार्थस्यागोविदं धिक्मां मूर्खं पण्डितमानिनं योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोघरवर्जिता. सेवतो वर्षपूगान्मे उर्वश्याम् अधरासवं न तृप्यत्यात्मभूकामो वह्निराहुतिभिर्यथा पुंश्चल्यावहृतं चित्तं कोऽन्वन्यो मोचितुं प्रभो आत्मा रामेश्वरमृते भगवन्तमदोक्षजं बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मते मनोगतो महामोहो नाभयात्यजिदात्मनां किमेतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसा रज्जुस्वरूपा विदुषो योऽहं यदजितेन्द्रिया क्वायं मलीमसत्कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मकोशिचि क्व गुणा सौमनस्याद्याह्यध्यासो विद्यया कृतः पित्रोक्यं स्वं नु भार्याया स्वामिनोऽग्नेष्वगृध्रया किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते तस्मिन् कळेबरे मेथ्यः तुच्छनिष्ठे विषज्यते. अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रिया
त्वं मांसरुधितस्नायुमेधो मज्जास्ति संहतौ विण्मूत्रभूयेरमदां कृमीणां कियदन्तरम् अथा विनोपसज्येदस्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्धव्य विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा अदृष्टादश्रुता भावान्न भाव उपजायते असंप्रयुञ्जत प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः तस्मात् सङ्गो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियै विदुषां चाप्यविश्रब्धषड्वर्ग इमुमादृशाम् श्रीभगवानुवाच एवं प्रगायन् नृपदेवदेव सौर्वशीलोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ञानविधूतमोहा ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सुसज्जेत बुद्धिमान् सन्त एतस्य चिन्तन्ति मनोव्यासङ्गमुक्तिभिः सन्दोनपेक्षामच्चित्ता प्रशान्ता समदर्शिना निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाम् तेषु नित्यं महाभागेषु मल्कथा सम्भवन्ति हितान्यूनां जुषदां प्रपुनन्द्यघम् ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति जागृता मत्परा श्रद्धधानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि मद्भक्तिं लब्धवदः साधो किमन्यदवशिष्यते मय्यनन्दगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोपेदे साधुन् संसेवदस्तथा निमज्जोन्मज्जदाङ्घोरे भवाद्धौ परमायनं सन्दो ब्रह्मविदः शान्ता नौ दृढे वाप्सु मज्जताम् अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहं धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्दोर्वा विभ्यतोरणं सन्दो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरार्कः समुत्थिता देवता बान्धवा सन्त आत्माहमेव च वैदस्सेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकनिःस्पृह मुक्तसङ्गो महीमेधामात्मा रामश्चचारः श्रीहरे नारायण हरि ओं तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षड्विंशतितमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द